درود شنوندگان عزیز، آخرین تحولات توجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. دوشنبه 28 سپتامبر 2020 سال است امروز. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. کاتب مطبوعات پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف مناقشه مسلحانه ارمنستان و آذربایجان را شرح داده وابسته به حالت به عمل آمده нигаронии Кремл را بیان کرد. این وضع البته باعث نگرانی جدی مسکو و بسیار از کشورهای دنیا گردیده است، گفته است کاتب مطبوعات پرزیدنت روسیه. دمیتری پسکوف توجه را به آن جلب کرده است که حل وضع در قره‌باغی کوهی تنها برای آسایش بدون دخالت نظامی شخصان سیوم امکان پذیر است. ما حالا درباره امکانات نظامی حرف نمیزنیم. سخن درباره آن می رود که همه کشورها باید برای فوراً بحث کردن درگیری‌های نظامی سعی کنند، علاوه کرده است سخنگوی کرمل. خاطر رسان میکنیم که شدت گرفتن وضع در قره‌باغی کوهی شب یکشنبه رخ داد. باکو و یریوان یکدیگر را در اوج گرفتن مناقشه های مسلحانه گناهکار میکنند. جانب‌ها از کشته شدن سربازان، ساکنان ملکی و زخمی شدن آنها گزارش دادند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با همکسبانش از ارمنستان و آذربایجان گفت و شنود کرده است و به رسانه‌ها خبر داد که کار برای حل وضع ادامه دارد. اکثریت رهبران جهان و سازمان‌های بین‌المللی به آتش‌بس و حل مسئولیت‌آمیز نزاع میان ارمنستان و آذربایجان دعوت کردند. از روسیه به تاجیکستان می رویم و خبرهای روز را مستقیما ادامه می دهیم. در یک شبانرۆзи گذشته در جمهوری تاجیکستان 39 حالت نوی سیرویاتوبی به کووید 19 آشکار گردیده. شماره عمومی گرفتاران کرونا از 3 اپریل تا 28 سپتامبر به 9685 نفر رسید. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. در خبر علاوه می‌گردد که تا امروز در مملکت 8483 نفر یا خود 87.5% گرفتاران کووید 19 شفا یافته. از این بیماری 75 نفر فوت دیدند. شبانه روز آخر 79 نفر گمانبران زیر نظارت طبیبان قرار داشته. 53 نفر بعد از معالجه به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. علاوه می‌گردد در خبر از قول نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری. باید به موضوع کرونا خبرها را ادامه می‌دهیم. مقامات ولایت بوتکندی قرغیزستان بنابر خروج کرونا در منطقه تدابیر محدودکنی را افزایش دادند. خبر می‌دهد استاد جمهوری باید به مبارزه با کرونا این کشور. در منطقه مذکور نظارت از بالای رعایت حالت استفاده حتمی نقاب پرزور کرده شده است. غیر از آن مقامات محلی منتظم در مرکزهای سودا، دکان‌ها و دیگر جای‌های جمعیتی سنجش سلامتی عمومی می‌گذرانند. از 28 سپتامبر حرکت نقلیات جمعیتی بین منطقوی، بین ناحیوی و شهری در ولایت بوتکند موقتا قطع کرده شد. شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که از سرحد منطقه بوتکند می‌گذرند باید سنجش منفی PCR برای کرونا را نشان دهند که طی 3 روز اخیر به دست آورده شده است. اینچنین در منطقه خواندن نماز دست جمعه موقتا بکار کرده شده است. بازارهای فروش چاروا برای پیشگیری از پنجشنبه کرونا نیز بسته باقی میمانند. ادامه خبرها. بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه و خمرر در باره انتقال داروی ضد کرونا اویفاویر به 17 کشور به موافقه رسیدند. اویفاویر علاقه به بلاروس، بولیویا، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان انتقال داده شده است و انتظار می‌رود به 17 کشور دیگر در آینده نزدیک باز انتقال یابد. خبر می‌دهد بنیاد سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه طبق معلومات داروی ضد ویروسی مذکور به ارژانتین، بلغارستان، برزیل، چیلی، کلمبیا، اکوادور، سالوادور،
гондурас, кувайт, панама, парагвай, арабистони саудӣ, сербия, словакия, африқои ҷанубӣ, аморати муттаҳидаи араб ва уругвай интиқол дода мешаванд. инчунин русия ваксинаи зидди коронавируси спутник 5-ро ба қайд гирифтааст ки дар бораи он вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки танҳо пас аз исботи самаранокии он Тоҷикистон ба гуфта шунид дар бораи хариди он шурӯъ мекунад. дар моҳи майи соли 2020 Авифавир шаҳодатномаи сабти ном аз вазорати тандурустии Русияро ба даст овард. аз моҳи апрели соли равон дар 35 маркази тиббии саросари Русия 408 бемори гирифтори коронавируси тасдиқшуда дар тадқиқоти маводи мазкур ихтиёран иштирок карданд. дар моҳи октябри соли равон шумораи беморони аз ин ваксина истифода кардашуда ба 460 нафар хоҳад расид. инчунин аз моҳи июни соли 2020 зиёда аз 60 000 бастаҳои Авифавир ба беморхонаҳои 74 минтақаи Федератсияи Русия барои ихтиёри он фиристода шудааст. идомаи барномаҳои иттилоотии хабарҳои рӯзро шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва хабарҳоро ин соата мустақиман идома медиҳед. Кореяи Ҷанбуӣ аз 1 октябр маъни сафари транзитӣ тавассути қаламрави кишварро барои шаҳрвандони Федератсияи Русия ва нафароне ки ба Русия сафар мекунанд бекор мекунад. хабар медиҳад сафорати Русия дар Сеул. русия аз 27 сентябр парвозҳо ба Кореяи Ҷанубиро аз сар гирифт. аз 1 октябр бошад Кореяи Ҷанубӣ маъни сафари транзитӣ тавассути қаламрави кишварро барои шаҳрвандони Федератсияи Русия ва дигар шаҳрвандоне ки ба Русия парвоз мекунанд бекор мекунад. дар баробари будубош дар минтақаи транзитии фурудгоҳ аз 24 соат зиёд будан мумкин нест. ин дахл дорад ҳам ба шаҳрвандони Русия ва ҳам ба дигар нафарони хориҷӣ ки ба Русия парвоз мекунанд, омадааст дар хабари сафорати Русия дар Сеул. дар Кореяи Ҷанубӣ айни замон карантини ҳатмии 14 рӯза барои ҳамаи онҳое ки ба ин кишвар ворид мешаванд амал мекунад. сарфи назар аз он ки афзоиши шумораи сироятёбиҳо дар як рӯзи ахир тақрибан 100 нафар нигоҳ дошта шудааст, мақомоти Кореяи Ҷанубӣ чораҳои шадиди масоили иҷтимоӣ аз қабили пӯшидани ҳатмии ниқоб, назорат аз болои фаъолияти муассисаҳои давлатӣ, маъни баргузории нишастҳо ва гирдиҳамоиҳо ва амсоли онҳоро дар амал нигоҳ медоранд. дар баҳори соли ҷорӣ вазорати корҳои хориҷии Корея аз 13 апрел маҳдуд кардани ҳолати бидуни раводид барои шаҳрвандони 90 кишвар аз ҷумла Федератсияи Русияро эълон кард. сафорати Русия қаблан қайд карда буд ки шаҳрвандони Русия ҳангоми ворид ба қаламрави Кореяи Ҷанубӣ бояд ба назар гиранд ки ашхосе ба сафари кӯтоҳ-муддат омада, инчунин онҳое ки ҷои зисти доимӣ надоранд, дар назди нозирони давлатӣ карантини ҳатмии 14 рӯзаро аз сар мегузаронанд. дар робита ба пандемияи COVID-19 президенти Русия Владимир Путин 23 сентябр ба хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ ки муҳлати будубоши муваққатӣ ё истиқомати доимиро ба поён мерасонанд иҷозат дод ки бедуни тамдиди ҳуҷҷатҳои зарурӣ то 15 декабри соли равон дар қаламрави Русия иқомат кунанд. фармони дахлдор 16 сентябр эътибор пайдо кард, аммо дар ин бора танҳо рӯзи 24 сентябр ба расонаҳо хабар дода шуд, гарчанде ки қарори мазкур дар санаи 23 сентябр ба тасдиқ расидааст. ҳуҷҷат инчунин то 15 декабри соли 2020 муҳлати хуруҷи ихтиёрии шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ аз Федератсияи Русияро ки нисбати онҳо қарор дар бораи хориҷкунии маъмурӣ қабул шудааст боз медорад. то ин санад дар бораи ихроҷ аз Русия, ихроҷ ё ба давлати хориҷӣ интиқол додан, инчунин қарорҳо дар бораи коҳиш додани муҳлати будубоши муваққатӣ, маҳрум сохтан аз мақоми гуреза, паноҳгоҳи муваққатӣ, бекор кардани ва водеӣ додани иҷозатномаи патент кор ва иҷозатномаи муваққатии кор қарор қабул карда намешавад. иҷозатномаҳои истиқомати доимӣ ва муваққатӣ низ дар сурати ба анҷом расидани муҳлаташон эътибори қонунии худро гум намекунанд. илова бар ин фармони президент ба шаҳрвандони хориҷӣ иҷозат медиҳад ки озодона Русияро тарк кунанд ки муҳлати ҳуҷҷатҳои шахсияшон пас аз 14 марти соли 2020 ба итмом расиданд. ба хориҷ рафтани онҳо иҷозат дода мешавад агар хориҷиён ба ватани худ бидуни убур ба қаламрави дигар давлатҳо баргарданд.
شما تفصیل خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.